अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सहोवाच य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुशलाकुशलसमवहार विनिर्मित विविधदेहावलिभिः वियोगसंयोगाद्यनादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाद्ववदसुगमो ध्वन्या पतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोः वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेहनिष्पादित कर्मानुभवः श्मशानवद शिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफल बहुप्रतियोगे हस्तत्तापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्य मुहवा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चित् धर्मोपैकं बहुकृच्छाधिगतं साक्षात् परमपुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्थं तु साम्पराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवण स्वादनावघ्राण संकल्प व्यवसाय गृहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्बन्ति अथ च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृकशृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उरणकवत् संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्ति यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मत्रीणविरुद्भिः गौहरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् न हि कर्म निश्चिदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथः तत्र गतो दंशमशकसमापसदैर्मनुजैः सलभ शकुन्त तस्कर मूषकादिभिरुपरुध्यमानवैः प्राणः क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन्नध्वन्या विद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसा नुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान् विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादि व्यसनलोलुपः क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनं पुरीशविशेषं तद्वर्णगुणविनिर्मितमतिः सुवर्णमुपादि सत्यग्निकामकातर इवोल्मुखपिशाचम् अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविडाद्यनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्ततः परिधावति क्वचिच्च भात्युपम्यया प्रमदया रोहमारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूत इवा साधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्न विजानाति क्वचित् सकृदवगतविषयवैतथ्यः स्वयं पराभिज्ञानेन विभ्रंसितस्मृतितयैव मरीचितोऽयप्रायां स्थानेवाभिधावति क्वचित् उलूकझिल्लीष्वन् वदति परुषभटाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुलनिर्भत्सितेनाति व्यथितकर्णमूलहृदयः स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्य पुण्यद्रुमलता विषयोदपानवधुभयार्थशून्यः द्रविडान् जीवमृतान् स्वयं जीवन्म्रियमाण उपधावति एकदा सत्प्रसङ्गान्निकृतमतिर्व्युदकस्रोतः स्खलनवधुभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति यदा तु परबाधयान्धः आत्मने नोपनमति तदा हि पितृपुत्रवरिस्मतः पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति क्वचिदासाद्य गृहं दाववत्प्रियार्थ विधुरमसुखोदर्कं शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदमुपगच्छति
क्वचित् काल विषमित राज कुल रक्षसापहृत प्रियतम धनासु प्रमृतक इव विगत जीव लक्षण आस्ते कदाचिन्मनोरथोपगत पितृपितामहाद्य सत्सदिति स्वप्न निर्वृत्ति लक्षणमनुभवति क्वचित् गृहाश्रम कर्म चोदनाति भर गिरि मारु रुक्षमाणो लोकव्यसन कर्षित मनाः कंटक शर्करा क्षेत्रं प्रविशन् निवसीदति क्वचित् च दुस्सहेन कायाभ्यन्तरवह्निना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति स एव पुनर्निद्रा जगर गृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्यारण्यः इव शेते नान्यत् किञ्चन वेद शव इवापविद्धः कदाचित् भग्नमानदंष्टो दूर्धनदन्दशूकैर्लब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाण विज्ञानोन्धकूपेन्धवत्पतति कर्हि स्म चित्काममधुलवान् विचिन्वन् यदा परदारा परद्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहत पतन्त्यपारे निरये अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति मुक्तस्ततो यदि बन्धादेव दत्तः उपछिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः क्वचित् शीतवाताद्यनेकादिभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमन्येभ्यो वा काकिणिकी मात्रमप्यहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेति वित्तसाठ्यात् अध्वन्यमुस्मिन्निम उपसर्गस्तथा सुख दुःख राग द्वेष भयाभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्येष्याव मानपिपासादिव्याधि जन्म जरा मरणादयः क्वापि देवमायया श्रिया भुजलतोपगूढः प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहृदयस्तदाश्रया वसक्तमुसूतदुहितृकलत्रभासितावलोकविचेष्टितापहृतः हृदय आत्मानमजितात्मा पारेन्दे तमसि प्रहिणोति कदाचित् ईश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमाण्वाद्विपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रम्हसा हरत आब्रह्म तृणस्तम्भादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां विस्त्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अनादृत्य पाखण्डदेवता कंकगृध्रवकवटप्राया आर्यसमयपरिहृताः साङ्केत्येनाभिधत्ते यदा पाखण्डिभिरात्मवञ्चितैः तैः रुरुवञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलमुपनयनादिश्रौत स्मार्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तदरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे शुद्धितो यस्य मिथुनी भावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन्नति कृपण बुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधिः क्वचित् द्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन् यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः एवमध्वन्यमरुन्धानो मृत्युगजभयात् तमसि गिरिकन्दरप्राये क्वचित् शीतवाताद्यनेका दैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्त विषयविषण्ण आस्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमुपयाति वित्तसाठ्येन क्वचित् क्षीणधनः शय्यासनासनाद्युपभोगविहीनो यावद् प्रतिलब्धमनोरथोपगता नादे वसित मतिस्ततस्ततो वमानादीनि
जनादवभिलभते एवं वित्तव्यतिसङ्गविवृद्धवैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ उद्वहत्यथापवहति एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तमुह भावेतरस्तत्र विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन्मुह्यन् बिभ्यन् विवदन् क्रन्दन् सङ्गृह्यन् गायन्नह्यमानः साधुवर्जितो नैवावर्ततेऽद्यापि यत आरब्ध एष नरलोकसार्थोऽयमध्वनः पारमुपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धत्ते न्यस्तस्तदण्डा मुनय उपशमशीला उपरतात्मनः समवगच्छन्ति यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो एवैराजर्षयः किं तु परं मृदे शरीरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयमुपसंहृताः कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत आपद कथञ्चिन्नरकाद् विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि गतोऽपि तस्येदमुपगायन्ति आर्षभस्येह राजर्षे मनसापि महात्मनः नानुमर्त्मार्तहति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः यो दुस्त्यजान्दारसुतान् सुहृद्राज्यं हृदि स्पृशः जहौ युवैव मलवत् उत्तमश्लोकलालसः यो दुस्त्यजान्सेते सुता स्वजनार्थधारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम् नैच्छन् नृपस्तदुचितं महतां मधोद्वीट् सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतिस्वराय नारायणाय हरये नमः इत्युदारम् हास्यन्मृगात्वमपि यः समुदाजहारः य इदं भागवत सभाजिता वदात गुणकर्मणो राजर्षे भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनम् आयुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानुस्नोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एव आशिष आत्मन आशास्ते न काञ्चन परत इति। जय जयति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्षविवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव।